Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, how about you? I'm fine, ya. Okay, let's repeat again. Kita ulang. Good morning, class. Morning. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine, thank you. Yeah, first of all, before we start our lesson today, pertama-tama sebelum kita belajar, we are going to pray. Kita akan berdoa, okay? Follow my instruction, ikuti petunjuk Bapak, ikuti instruksi Bapak, okay? Let's pray by reading Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Amin. Okay, thank you. It's really good. Ya, after praying, setelah berdoa, Bapak would like to check the attendance list. Ya, selanjutnya Bapak akan mengecek daftar hadir. Okay. If you are here, jika kamu ada di sini, just say present. Ya, just say present. Okay. Ade Widyaningrum? Absent. Okay. Adidi? Okay. Adinda? Ahmad Abi? Okay. Aura? Yes, Aura? Okay. How are you today, Aura? Okay. Dini Novianti? Okay. How are you? How are you? I'm fine. Okay. Thank you for the help from your friend. Fatihah Ali Sola? Okay. Ica? Absent. Okay. What happened with Ica? What happened with Ica? Apa yang terjadi dengan Ica? Is she sick? Oh, sick. Okay, ya. Ica is sick. Okay. And then the last one, yang terakhir, Kartika Aulia. Okay, sorry. I wrong spell your name, Kartika. Yeah. Today we are going to learn about procedure text, ya. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks, ya. Hari ini kita akan belajar tentang ini nih, ya. Today we are going to discuss about this, ya. We are going to discuss and collaborate and do some project about procedure text, ya. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks, ya. Mulai dari kalian akan membuat kelompok, and then you will design a project. Kalian juga akan merencanakan sebuah proyek. Oke, nah hari ini kita pada kesempatan ini kalian akan belajar bagaimana menganalisis tentang teks prosedur terkait dengan jurusan kalian, ya, on TKJ. Kemudian kalian akan berkelompok, ya. Nanti kalian akan membuat pertanyaan. Pertanyaannya apa?
dasar proyek video tutorial TKJ. Lalu yang ketiga, kalian akan berkelompok ya, merancang apa? Merancang draft rencana proyek ya, atau dalam hal ini script text procedure untuk video tutorial TKJ menggunakan LKPD. Oke. In TKJ, di TKJ kalian itu kan in TKJ you are presented by many procedure text. Sebetulnya di jurusan TKJ itu banyak sekali prosedur teksnya ya. Hampir semuanya is about procedure text. Nah, I have a questions. Bapak punya pertanyaan. Pertanyaannya, ada enggak ya? Bisa nggak kalian ini ngeprint? Bisa? Yakin? Can you print? You can print? Okay. Can you elaborate the steps? Bisa nggak kamu jelaskan langkah-langkahnya? I can. Can't. Bisa. Oke, nggak bisa. No problem. Yeah, no problem. Before we start discussions, I would like you to watch this video. Sebelum kita mulai diskusinya, Bapak ingin kamu menonton video ini ya. Video ini dibuat oleh seusia dengan kalian ya, kelas 11. I will show you a video, not a video, 2 videos. I want you to compare. Bapak akan menunjukkan 2 video. And then you have to compare. Kamu harus membandingkan ya, apa bedanya between these 2 video, dari kedua video ini. Okay, let's play it. Hi, my name is Naylandra from 11th grade 1. The real goal is studying understand 1 laptop, 2 CD or DVD. Steps to install Windows 10. 1. Enter the Windows 10 installer media that you are using as this or DVD. 2. On the computer, then enter the BIOS first to set the first boot. The trick is when the new computer turns on, press the F2 key or some computer as the Dell key to enter the BIOS. Enter the BIOS, just adjust. After setting the first boot, press F10 save and restart. 3. The computer will drop the Windows 10 installer media and if the command press any key to boot from CD or DVD occurs, just press any key. The process will be continued soon. 4. Select H to install tab and currency format and keyboard or input method if you have 3 coordinates. 5. Then click install now. 6. Set up starting this while until the process continues. 7. Next enter the serial number that you have. If you don't have it, just click skip. Stop. Okay. Yeah. What did you listen? There is 1 ya. Apalagi tuh? Dia bilang 1. Terus 2, 3 until 4. Until 7. Until 7 kan? Dia bilang 1, 2, 3, 4 ya. Oke, lalu
And then dia juga ada nggak kita butuh laptop, kita butuh CD? Ada. Oke, ya nanti kita buktikan ya. Kita lihat. Oke. Tapi dia menggunakan kata memulai langkah-langkahnya itu dengan kata 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kita akan coba satu contoh lagi, satu contoh video lagi. Kita lihat ke bawah. Kalau ini tadi judulnya apa tadi tuh? Yang atas tuh. Install apa tuh? Windows ya. Oke, kita akan dengarkan. Ini anak kelas 12, kalau tadi anak kelas 11. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ali and I'm from class 12 science 1. In this video, I'm going to show you guys how to operate a laptop according to my personal text title, How to Operate Your Laptop. Oke, pause. The first, Oke. Ya. Dia ngasih tahu judul ya. Apa judulnya tuh? How to operate your laptop. Oke, kita lanjut. open your laptop slowly and push the power button. Oke, ya. After that, wait until it turns on and finish the work. And then. First, and then. Oke. After that, Then. And. lastly, choose whichever application you would like to use. Lastly. Oke. That's what I can say. I hope this video is useful for all of you guys. If there's any more work, please continue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Ya. Ya, kita bedakan tuh yang video pertama and then the second video. We will compare the first video and the second video. Kita akan mengcompare video pertama sama video yang kedua. Oke, video yang pertama dia memulai langkah-langkah pakai apa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini siapa tadi yang buat tuh? Ikrimah ya? Dia apa tuh? First, after that, terus, and then, oke. Secara kaidah bahasa, the video that made by Ikrimah ya, it's better than the first video. Kalau secara kaidah bahasa, berarti video yang kedua ini lebih memenuhi kaidah dibandingkan video yang pertama. Ya, kenapa? Karena kalau video pertama itu pakainya 1, 2, 3, harusnya kalaupun mau pakai 1, 2, kita gunakan kata first, second, third, ya, fourth, kayak gitu, ya itu. Nah, kemudian ada kata-kata hubung. Seperti apa tadi tuh? Dia si Ikrimah tuh. And then, terus apa lagi? After that. Terus? Lastly. Atau lastly itu apa sih? Terakhir. Atau kalian sering menggunakan finally. Itu ya. Kemudian, Bapak akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. How many persons are here? Ada berapa orang di sini? Ada berapa orang? 30? Oke. 30 berarti kita bagi jadi 6. Berarti 30. 30 divided by 6 is 5. Oke. From you count 1, 2, 3, 4, and then 5, and then 1 again ya. Oke.
Start counting, mulai berhitung. 1, 3, 4, 5, oke? Ulangi. 1, 5, oke? 1. Oke? 1. Okay, do you understand my instruction? The instruction is count from 1 to 5. Ngitung dari 1 sampai 5. If you get number 1, then you will group with those number. Nanti kamu berkelompok dengan angka yang sama ya. Oke, kayak gitu. Oke, start counting. 1, 2, 3, 4. Oke. 5, oke. 1, 2, Oke. Ya? Sampai mana? 5. Oke. 5. Oke, ada 3 lebihnya. Oke. Yang 1, 2, 3. Berarti nanti 1, group 1, group 2, and 3. Oke. This will be group 1. Ini jadi group 1. This will be group 2. This will be group 3. This will be group 4. And that will be group 5. Oke. Silakan kursinya diatur ya. Silakan. 1. Yang dapat angka 1 silakan. Angka 1. Ya, yang dapat angka 2 silakan angka 2. Yang dapat angka 3 silakan angka 3. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1. 1 di mana tadi 1? Oke, 1. Oke, silakan 1. Oke, yang 1 move here. 2. Ah? 5 ya, di situ 5 di situ. Di situ aja 5. Oke. Okay. I want you sit opposite between your friend. Silakan duduknya berhadap-hadapan. Ya, bikin lingkaran. Ya, bikin lingkaran. Make a circle. Make a circle between your group. Make a circle between your group. Make a circle. Buat lingkaran. Oke. Sudah? Group 1, where is group 1? Where is group 1? Group 1, where is group 1? Oke. Group 2. Group 2, where is group 2? Oke, group 3. Group 4. And then the last one, group 5. Oke. How many? Ada 5 berarti ya? Bapak will share you lembar kerja. Bapak akan bagikan kalian lembar kerja. Satu kelompok will get a paper ya, just one paper. Satu kelompok dapat 1. Oke, this is group what?
5. Okay, this one is group 4. Okay. Ya. Okay. Udah dapat? Have you got lembar kerjanya? Ya. Oke, kita lanjut kembali sambil berkelompok, sambil lihat ke sini. Oke, pertama-tama I want you to write your group members. Pertama-tama kalian isi siapa? Nama siapa? Anggota. Member ya. Oke. Oke, member ya. Oke. Udah. After that, kan in TKJ there are so many, as I said, okay? Listen to Bapak. Okay? Before you start, sebelum kalian mulai berkelompok, listen to Bapak ya. Listen to my instruction. Dengerin instruksinya. Pertama, write your members group. Pertama kamu tulis anggotanya ya. And then yang kedua kalian bertanya. Bertanya apa? In TKJ, there are so many procedure text ya. Di TKJ itu banyak sekali procedure text ya. Mulai dari bagaimana cara ngeprint, bagaimana cara ngetik, bagaimana cara nyambung, bikin kabel lurus ya. Bikin kabel lurus. Kata Pak Caryanto tuh, bikin kabel lurus, bikin kabel miring. Ada nggak miring? Nggak ada ya. Apa namanya kabel? Cross ya. Ada kabel straight, ada kabel cross, ada kabel roll over ya. Terus bagaimana cara pakai crimping? Diajarin nggak sama Pak Caryanto? Oke. Nah, perbedaannya kalau Pak Caryanto mah in bahasa ya. Sekarang job kalian itu adalah itu tuh yang sudah kalian belajar sama Pak Caryanto tuh kita rubah ke bahasa Inggris. Tuh, kita rubah, we will transform it, we will change it into English. Oke. Misalkan nggak usah yang susah-susah, ya nggak usah yang susah-susah, yang sederhana saja dulu. Dari sederhana nanti kalian kompleks menjadi lebih sulit lagi ya dalam membuat prosedur teksnya. Yang sederhana saja cukup, misalkan 5 langkah, 6 langkah, 7 langkah selesai ya. Contoh misalkan merubah IP address. Bisa merubah IP address? Bisa misalkan merubah IP address ya, ngeprint. Ya yang gampang-gampang aja. Kalau yang susah-susah nanti Bapak nggak bisa ini membantu kalian ya. Nanti hanya Pak Caryanto yang bisa. Ya, yang gampang-gampang saja ya. Contoh misalkan ganti IP apa ya. Nah, pertanyaannya kalian mau bikin video tutorial yang gimana? Mungkin ada yang kelompok ini bikin bagaimana bikin kabel straight ya. Bagaimana bikin how to make straight cable. Bagaimana cara membuat kabel lurus. Silakan ya. Kira-kira mau apa nih kalian nih ya? Nanti nih mau bikin video tutorial apa ya? Karena di sini kalian akan membuat video nih ya. Kita berencana dulu nih. Bikin berencana dulu. Setelah itu diulangi lagi ya, diulangi lagi. Video yang akan dibuat itu, video yang akan kalian buat ini kayak gimana? Berarti menunjukkan apa gitu ya? This video shows how to, video ini akan menunjukkan cara apa? Bikin kabel kah? Bikin ngeprint kah? Misalkan mematikan komputer atau menghidupkan komputer. Turn on the computer, turn off the computer, atau open application, apa aja. Ya, silakan bebas. Setelah itu materials or tools ya. Bahan dan alat. Bahan dan alat. Butuh apa saja sih? Kalau bikin kabel apa gimana? Butuh apa saja? Misalkan kabel jelas, apa lagi? Line tester, bener. Apa lagi? Crimping, cukup.
Satu lagi, oh RJ. Berarti butuh, ya konektor RJ. Berarti butuh on making straight kabel, pada membuat kabel lurus, you will need, kamu butuh kabel, UTP kabel ya. Terus apa lagi tuh? Konektor RJ. Terus line tester, and then printing tool. Berarti butuh 4 tuh. Nah kamu silakan videonya, judulnya kira-kira beda-beda, jangan satu kelompok sama dengan yang lainnya, kira-kira beda-beda gitu. Setelah itu kalian jelaskan langkah-langkahnya. Pertama ngapain dulu, kedua ngapain, dan setelah itu ngapain ya. Oke? Udah selesai, gitu aja. Ya. Bisa? Bisa ya? Oke. Jadi pertama isi, mau ngapain sih saya nih? Bikin video apa sih? Lalu judulnya apa? Materials and tools. And then the last one is steps or langkah-langkah. Oke, silakan dimulai kerja kelompoknya. Oke, silakan. I will give you, Bapak berikan waktu 10 menit, 15 menit lah. Selesai ya. Banyak loh judul-judulnya tuh. Masang RAM. Masang RAM bisa nggak? Masang RAM ya. Atau misalkan bikin pakai Cisco pakai tracer. Menghidupkan komputer dan mematikan komputer. Waktu kelas 10 apa aja? Waktu kelas 10 ingat nggak apa aja? Bikin kabel. Boleh bikin kabel, boleh. Sok. Yang simpel aja. Stepnya juga sedikit. How to Bikin kabel? Ini apa ini? Rencananya mau apa? Bikin apa rencananya? What will you make for the video tutorial? Menghidupkan? Where is the... panas. Ada yang Okay. Okay, what will you do? What will you do? What will you do? mematikan dan menyalakan komputer. What is it? Mematikan turn komputer. Turn off. on Computer on and off. turn off Turn off the computer. Oke, mematikan dan menghidupkan komputer. This one, kira-kira apa? Mau apa? Sama, Pak. Kabel belum ada tuh yang ini. Cross. How to make cross cable. Oke, silakan. Ini kira-kira mau bikin apa nih? This one. Apa? Menyalakan komputer itu udah. Oke, how to print? Oke, how to print a document. Oke, coba say how Fotokopi. How to print print dokumen. Oke, how to print dokumen. Itu print dokumen deh. Oh, make cable straight. How to make cable straight? Oh, itu cross. This one is straight. Oke, beda. Oke, boleh lah. Oke. Last group. What will you do? Make Wi-Fi. voucher Wi-Fi. How to make voucher Wi-Fi? Oke, boleh. Silakan. Oke, silakan. Judul berarti sudah dapat semuanya ya. Oke, you have found the judul, you have found the title. Kalian sudah membuat judul projectnya. Selanjutnya kalian pikirkan gimana kebutuhan alat and the material. Alat dan bahan. Ada 3. Yes. What can I do? Apa yang bisa dibantu? nanya tentang video tadi kan? Iya, diulangi lagi. In this one. Ini judulnya ya. How to make Ini ya tujuan. a cross cable. How to make a cross
cable. How to make a cross cable. Yes? Yeah, of course. Ini judulnya how to apa? To How to turn on how to turn on the computer. the computer. Turn on and turn off the computer. Berarti what will you need? Apa yang nanti dibutuhkan? What will you need? Maybe just computer. Just a computer. Okay, just a computer. Okay. What will you need? Yang nanti dibutuhkan apa? Kabel, Cable. Cable ya, and then crimping, crimping, okay. tester, Lang tester, okay. And J4, 45. Okay. This group, what will you need? Apa yang nanti dibutuhkan? Ah? Printer of course ya. Computer and then paper, okay ya. Okay, ini this one butuh apa? What will you need? Cable. And then RJ 45. Okay, lang tester and then crimping. Crimping tool. This group, what will you need? Apa yang dibutuhkan nanti? Perangkat kerasnya apa? What the hardware? Software. Computer of course, computer application ya. And then paper. Kertasan. Iya. Oke, silakan mulai ke bikin langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kayak gimana? Yang pertama, kedua, first, and then oke, kerja kelompoknya sudah selesai diskusinya. Nah, ya, Bapak ini Bapak will ask to one or two groups. Bapak akan nanya ke satu atau dua grup. Ya, oke, Puja, your group. What title do you ini apa? Coba what title do you choose? Apa judul yang kamu ini kan? Yang kamu cari? How to turn on the computer and turn off the computer. Would you mind to stand up, Puja? Would you mind to stand up? Berdiri. Would you mind to stand up ya? Ah, dia stand up. Oke. Okay. Apa tadi? What the title, Puja? How to turn on the computer and turn off the computer. Okay, good. Yeah. The materials you will use? Just a computer. Just a computer. And then the what is the first step? Langkah pertamanya kira-kira apa? Hah? Press the power button. Press the power button. Okay. That's the first step. Okay, good. Ya. Satu kelompok lagi. Siapa yang mau menjelaskan hasil diskusinya tadi? Siapa? Hah? Kelompok mana? Ayo, satu kelompok lagi. Kelompok ini, kelompok nggak ada yang mau ngacung. Is there anyone want to raise your hand? Is there any group want to raise your hand? No one? Nggak ada. Aduh, gimana nih? Ini kelompok dua. Kelompok dua. Oh, ini berarti kelompok first group. Stand up. Yang ngomong silakan stand up. Ya? Oke. Ya, how to make a cross cable, and then
serial cable UTP. Okay. RG45 Okay. connector crimping tool. Okay. Cable twister. Okay. Steps. Ya. 1. Prepare the UTP cable. Okay. Cut the UTP cable to the desired length. Okay. 2. Strip No, don't 1 and 2 ya. Ini kan first then. Oh iya. Okay. Then strip the cable insulation. Strip the insulation of the UTP cable Okay. about Okay. 2-3 centimeter from the end of the cable. Okay, good. After that, spread the cable press into 4 press namely. Yeah, and the last step. Finally, the last step. Finally, testing use the cable tester. Okay, test the cable ya. Okay, test the cable ya. The last step. Okay. Okay. Hand your work, hand your LKPD to Bapak. Ya, coba LKPD-nya ke Bapak. Oke. Yang lain juga LKPD-nya sini kan? Lembar kerjanya, ya, lembar kerjanya sini. Oke. Oke. Bapak want to read? Oke. Ya. Oke. Kita coba ini Elda is group 1, 2. Oke, group 4, 5. Group 5. Oke, make cable, straight cable. Make steel cable tester. Langkahnya sama ya, seperti ini ya, kelompok 2 ya. Oke ya. And then ini Aira, which group are you? 3. How to print document. Oke. Langkah-langkahnya sudah oke ini ya. Bunga, what group are you? 2, okay. How to turn on and turn off the computer, ya. What do you need? Ini cuma butuh 1 ya. There is only one material here. Hanya butuh komputer, okay. Just a computer. And then cross cable ini sama ya, seperti grup 4 ya. Ini how make Wi-Fi voucher, bagaimana membuat Wi-Fi voucher. Oke. Ada butuh mikrotik, software, langkah-langkahnya terakhirnya pasti ngeprint ya. Oke, that's good. Ini secara keseluruhan teks ini langkah-langkah di LKPD yang sudah kalian buat ini sudah oke, sudah bagus ya. Oke, let's give a big clap hand. Oke, semuanya. Ya. The steps is good ya. The step is good, tapi mungkin butuh a little bit correction ya. Nanti Bapak baca, nanti Bapak kembalikan LKPD-nya ya. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang ya, kalian akan mulai merencanakan membuat video ya. Mulai dari nanti kalian menyediakan alat, mau kapan dibuatnya, when will you make the video ya. Produk akhirnya adalah sebuah video. Seperti misalkan di grup 2 ya. Grup 2 tentunya dia bikin video apa? How to turn on and turn off the computer. Itu pasti video itu ya. Tadi seperti yang dicontoh di awal tuh, kayak gitu videonya ya. Nanti kalian buatnya yang kira-kira lebih bagus daripada itu ya. Oke. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih. After Bapak, pelajaran apa? History secara with Pak Jayanto. Okay, that's all for today.
See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Udah boleh istirahat.